Alhamdulillah rabbil alamin an y'a fɔ cogo min na ko inshallah bi ka walada bɛna boli min kan o ye sinsan ye sinsan tɛ dɔwɛrɛ ye lafiɲɛbana de don donc lafiɲɛ kɔnɔna na fogofogo kɔnɔna na i ka se ka dɔn ko fiɲɛ bolicogo t'i bɛ gɛlɛya donc o la fogofogo fasa de bɛ simi ka fara ɲɔgɔn kan fiɲɛ bɔ yɔrɔ bɛ gɛlɛya o y'a dɔ ye tuma dɔ la yɛrɛ a tigi lafiɲɛ kan i b'a mankan mɛn tuma dɔ la yɛrɛ a bɛ kɛ sinsan sɔgɔsɔgɔ ye donc i ka se ka dɔn ko sinsan ye fila ye lafiɲɛ dogo bɛ yen o ye danna ye sinsan sɔgɔsɔgɔ fana bɛ yen ayiwa ni sinsan bila ka fara sɔgɔsɔgɔ kan o y'a gɛlɛya ye an bala diri a faamu ko ɲuman ala ka nɔgɔn ni aw bɛɛ lajɛlen ayiwa an y'a kanu bi wulada na an ka se ka kuma sinsan kan sabu ye bana ye bana général de don n'i ye maa 30 fara ɲɔgɔn kan i bɛ taa sɔrɔ a bɛ maa 9 na donc o la bana min de don a bɛ sigi fogofogo de la a kɛra sababu ye ka maa caman ka ko caman gɛlɛya tuma dɔ n'a gɛlɛyara i tɛ se ka sport kɛ i tɛ se ka ko gɛlɛn kɛ i tɛ se ka fara jama kan donc o la n y'a kanu an ka se ka kuma o kan ayiwa n bɛ kuma kelen f'i ye ni n ye nin fila nin f'i ye i ka se ka dɔn ko n bolo dani b'a kan n yɛrɛ kɛ n ye ka lafiya sɔrɔ a la sabu ne yɛrɛ ko sinsantɔya ma alhamdulillah donc o la ne yɛrɛ kɔni fama ni pɔnpe ma kosɛbɛ donc n ka sɔrɔ n yɛrɛ ye alhamdulillah n ye taamasiyɛn yɛrɛ dɔn lafiya bɛ n kan n'ala ka jɛ ayiwa n bɛna nin lakali fana ye ala de kama ka d'i ma ala kama n'i ye nin fila nin kɛ ala ka kɛ ka fila ye ala ka barika dɔ la o kɔ n'i ka sinsan nɔgɔyara n'i y'a ta n'i ka sinsan nɔgɔyara i ka dugawu kɛ n ye ka dugawu kɛ n fa ye ka dugawu kɛ n ba ye n bala deli ala ka ni aw fara firdawusu jama kan sɔli ala nabi ayiwa i ka se ka dɔn ko sinsan tɛ bana wɛrɛ ye bana min de don c'est manque de fer dans le sang o la sinsan ye bana ye bana min manque de fer de joli la manque de fer dans le sang o la o de bɛ na ni sinsan bana fɔlɔ ye donc o la i b'a ye fogofogo tɛ oxygène sɔrɔ tuguni ka lafiɲɛ a yɛrɛ ma o y'a fɔlɔ ye donc o la i bɛ oxygène min ye manque de fer ye dans le sang i b'o sɔrɔ mun na donc o la i bɛ se k'o sɔrɔ bisapu la ka bisapu tobi ka min donc o la i bɛ fer sɔrɔ a la donc sira o min ye le baobab o mugu o fana k'o kɛ ji la ka min wali k'o mugan i bɛ fer sɔrɔ o la o la hali ka te yɛrɛ jalan fana min donc i bɛ fer sɔrɔ o la o la même le petit cola k'o fana ɲimi i bɛ fer sɔrɔ o la wali i k'a la ji la i k'a tigɛ tigɛ k'a da ji ni dusa gɛrɛ b'a min i bɛ fer sɔrɔ o la même woro gansan yɛrɛ ka to k'o o walonko fankelen ɲimi i bɛ fer sɔrɔ o la o la n m'a f'i ye directement k'o de y'a fila ye n bɛ min f'i ye fɔlɔ i ka se ka dɔn ko sinsan c'est manque de fer dans le sang o la o fer ninnu bɛ sɔrɔ bisapu la a bɛ sɔrɔ baobab mugu la a bɛ sɔrɔ te la a bɛ sɔrɔ kola la ayiwa n bɛ k'a dɔn ko ni sinsan b'i la fini sugu dɔ bɛ i ta don i man kan ka fani seeren don i man kan ka fini seeren don sabula tuma dɔw u bɛ galaka gɛlɛya i k'a dɔn fana dumuni dɔw bɛ yen i man kan k'o dun sufɛ k'a ta avocat la k'a ta sorte de pâte d'arachide la ou bien sauce graine o min ye tentulona ye i man kan k'o dun loko yɛrɛ ni man kan k'o dun sabu olu bɛɛ lajɛlen ye tulumafɛn de ye n'i y'o dun ka si n'a ye dugusa mana kɛ dɔrɔn u bɛ tulu simi fari la a bɛ k'i ma sinsan ka nasira dɔ ye ayiwa hali sogotulu hali n'o ye sogonanji kɛ i b'a ye a tulu bɛ simi dɔn n'i y'a dun ka lanɛ kaban halas tuma de ka sinsan bɛ wuli a nɔfɛ ayiwa i kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi fana hali jɛgɛ la jɛgɛba dun i b'o dabila i yɛrɛ bɛ jɛgɛ dun de dabila tant que ni sinsan b'i la ni lafiya ka gɛlɛn ma sabula jɛgɛ bɛ kakaru fa mɔgɔ fogofogo la ni kakaru fara ka ban lafiya bɛ gɛlɛya donc o la o kama i kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi sinsan na ni nin sababu ye ayiwa i yɛrɛ kan k'i kɔlɔsi min fana na poussière ani kasago donc i kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi o la kosɛbɛ awa n bɛ min da o kan kɔnɔja i kan ka kɛ maa ye maa min bɛ fanga kɔnɔja ma i man kan ka kɛ maa ye tuma o tuma i kɔnɔja no sabu n'o b'i la tuma o tuma sinsan tɛ fara ka bɔ i la sabu ni sinsan yɛrɛ gɛrɛ tuma dɔ la f'i kɔnɔ de ka maga i k'i yɛrɛ sɔrɔ donc o la n'i ye nin matarafa a ka ca ala fɛ inshallah i yɛrɛ fogofogo o y'a lafiyani ye fɔlɔ ninnu de ye ko i ka se ka ninnu matarafa n'i ye ninnu matarafa i ka sinsan bana a ka ca ala fɛ inshallah i mana fila sɔrɔ a la a bɛ kɛ wasa ye mais n'i ma bɛɛ kɔlɔsi fila furu ye siɲɛ kelen i y'a kɛ siɲɛ kelen a y'a tɛ k'a fila ye mala dira faamu ko ɲuman ala ka nɔgɔn ni bɛɛ lajɛlen ayiwa sinsan i ka fila kɛ a ka nɔgɔ n'ala ka jɛ ye i b'o kɛ cogo di yiri dɔ bɛ yen u b'a wele ko bɛnɛfunti donc o ye o dɔn an fɛ yan kosɛbɛ donc o la i b'o o kisɛ den 4 kisɛ den 5 kisɛ 6 kisɛ 10 wali kisɛ 20 i b'o dasi k'o kɛ
verre central kɔnɔ o min ye bɔli kelen i b'o kɛ bɔli kɔnɔ ka ji k'a la a bɛ si n'a sila sɔgɔmada fɛ i bɛ wuli i b'o ji min n y'a f'i ye bɛnɛfunti i b'o susu i b'a ci da i tɛ susu ka mugu bɔ i b'a dasi de ka kɛ verre kɔnɔ ka ji k'a la a bɛ si n'a sila ni sɔgɔmada fɛ ni wulila i b'o kɛ dabɔ ye fɔlɔ i b'o dun o kan i b'o kɛ ka se fo tile 15 kalo 1 a daminɛtɔ la i b'a ye komi a tɛ foyi kɛra mɛ n'a nana se lɔgɔ kun na i b'a ye i ka sinsan bɛ dumuni ka to ka taa n'Ala ka jɛ ye o la o bɛnɛfuti kelen kelen tuma dɔ yɛrɛ i bɛ se k'a kɛ jufa la n'i k'i ka sinsan ma kɛ mɛ i b'a bɔ ka kɛ dɛ i b'a ɲimi inshallah o ɲimitɔla a ka ca Ala fɛ inshallah a to ka sinsan jigin a b'a jigin dɔɔni dɔɔni fo ka taa se kalo 1 ma n'Ala sɔnna ayiwa n bɛ min da i kan donc ni sinsan ne wulila n'a ka tɛ jigin fewu de fila kelen min b'a la sa o bɛnɛfuti kelen kelen i b'a bɔ dɔrɔn da t'a la i b'a bɔ k'i tɛgɛ fa i b'a bɔ i bolokumani fɛ caman dɔɔni i b'a dasi i b'a susu dɔɔni ka kɛ tebarada kɔnɔ n'i y'a kɛ tebarada kɔnɔ i bɛ layi fana layiden 6 ou layiden 8 i b'o ci n m'a fɔ i ka susu k'a nɔɔni dɛ i b'a ci de ka fara kan dɔrɔn k'a wuli i b'a wuli kosɛbɛ donc n'a wuli i b'a jigin i b'a bɔ te verre ɲɛ kelen de k'a min i b'a ye miniti 5 kɔfɛ de i ka sinsan bɛ se ka jigin ten fa i b'a fɔ i ka woya tɛ tigɛ donc o la o te verre ɲɛ kelen i b'o min matin midi soir i bɛ se ka dɔgɔkun kora inshallah n'i ye nin kɛ ka se kalo 1 kalo 2 kalo 3 a ka ca Ala fɛ i bɛ san yɛlɛma i tɛ sinsan kuma mɛn a ka ca Ala fɛ fana i bɛna ɲina pompe yɛrɛ kɔ n'Ala ka jɛ ye ayiwa n y'a f'i ye sinsan furakɛli kɔnɔna na i ka jija ka se ka i yɛrɛ kisi ka bɔ kɔnɔnaja ma kɔnɔja ye bana ye a bɛ na ni bana caman ye a bɛ kɛ tɔɔrɔ sababu caman ye mɔgɔninfin ka kɛnɛya ma o la yiribulu kelen bɛ yen an b'o fɔ ko bali wala n'i ye bali sɔrɔ i b'o tobi ni tomi ye i bɛ to k'o min wula fɛ sanni ka dumuni kɛ o la a bɛ kɛ sababu ye i kɔnɔ tɛ ja ni Ala ka jɛ ye n'i y'o matarafa inshallah i b'i yɛrɛ sɔrɔ ayiwa n y'a f'i ye ka ye n ko tugun ko sinsan sɔgɔsɔgɔ bɛ yen sinsan sɔgɔsɔgɔ i b'o fila kɛ cogo di i b'o fila kɛ ni nin méthode kelen de ye mais a sɔgɔsɔgɔ min b'i la i ka jija ka su kɔnɔ yaala i bɛ su kɔnɔ yaala i b'o tobi i b'o min sɔgɔsɔgɔ mana kɛra cogo o cogo inshallah o b'o nɔgɔya n'Ala ka jɛ ye biiznillah mala diri an ye kɔrɔfɔli min kɛ Ala ka barika don a la Ala ka dɛmɛ kɛ ayiwa tuma o tuma n'i ye layi ani bɛnɛfuti tobi n'i y'a min i kana sukaro k'a la i bɛ se ka fɛn kelen min k'a la ka min o ye di ye du miel i bɛ se ka li k'a la ka min wali i k'a jala min ten n m'a f'i ye fila dan de don i bɛ ka kɛnɛya sɔrɔ n'Ala ka jɛ ye ayiwa a recette sabanan min méthode sabanan ye bɛnɛfuti kelen kelen i b'o ci k'o kɛ bidon kɔnɔ i bɛ layi susu k'o kɛ bidon kɔnɔ i bɛ ɲamaku ci susu k'o kɛ bidon kɔnɔ ka ji k'a la ka se fo a dakun na hali bidon bɛnna aw bidon litiri ɲɛ 1.5 ma o la i bɛ li dɔɔni k'a la mesure t'a la o la i b'a ɲagami i b'a susu i b'a yuguyugu kosɛbɛ i bɛ tila i b'a bila n'i y'a bila ten alhamdulillah a bɛ tile 3 kɛ a bɛna fermenter a fermenteni kɔfɛ chaque matin n'i wulila i bɛ te verre ɲɛ kelen ta wala fɛ sanni ka da i bɛ te verre ɲɛ kelen ta alhamdulillah n'i ye nin kɛ ka ban inshallah i ka sinsan nɔgɔyani n'Ala ka jɛ ye n ka recette min d'i ma nin bɛɛ lajɛlen na i b'a bɛɛ lajɛlen dɔɔni kɛ n'Ala sɔnna n ye nin kɛ ka ban i bɛ dugawu kɛ n ye i bɛ dugawu kɛ n fa ye i bɛ dugawu kɛ n ba ye sabu bi n fa tɛ diɲɛ na mais i bɛ dugawu kɛ Ala ka fara firdawusi jama kan ni aw bɛɛ lajɛlen o la n ye nin d'i ma Ala kama i ka se ka kɛnɛya sɔrɔ n'a ye lafiya bana ka nɔgɔya an fɛ farafinna a ka nɔgɔya diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na o la n'i ye nin vocal sɔrɔ i b'a partager bamanankan min fɔ yɔrɔ yɔrɔ la a ka ca Ala fɛ a bɛ taa bɛn maa bolo maa min kɛnɛya t'a bolo la a bɛ k'a ma sababu ye a bɛ kɛnɛya sɔrɔ n'Ala ka jɛ ye a balimacɛ kan de don o min ye Yusuf Jibo ka bɔ Burkina Faso santé vet wen barika aw bɛɛ bonya b'a la assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أيوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله
صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Groupe santé Wan Barka, groupe santé Femme Halal, groupe santé Paliplan, au Benula, alaka Bidja, alaka Demekenin, au Belajele, alaka Kennedy, Banto Belajele, ma omi fa Kenela, alaka Dofanga Kinaka. Alhamdulillah, ayo, ayo, wala soro, inshallah, kabiso mankunku amna kuma 500 aywa donc wala anya kanu an ku yi korfol min ke kabi kuna sin anu jigi folo sabu makura do yalla donc nan kuma la kantu ulu bitunu donc kaka hanga o jigi folo inshallah amna min tuwara donc la bu famu biznillah ta'ala aywa alhamdulillah donc wala kuramante ka fawye kuramante hakila jigi do ani nyom bla sala do sin sa ko nyaka nalaka je aywa yakli to rangu sin sa ni korfol tamadi makaba aywa nti seguka donc o debi koro aywa mola ikan yere korsi muni mudima muna don de fula inshallah wati kuro kama ika donc sinsan bana ya sini duskundi asigini fofo de la wala fofo fasade bidere la fiambe gele kosobe ibe fiem boro be gele tumado na kara gele ibe fien yel makam fi ok donc tumado ajugumamba na kara la fiambe bana bila mi sinsan ni so balo ka juguna be tumado re na gelera tumado re murati bayla o ya gela doy wala anasara kacha mai mi fola donc oda kuma bay wala ikan yere krosi muni mudima ha folo kan yere krosi chefama ni tulu man fa ñu fi katame wala mi fi bi ki yere krosi chefama chefan sugu ayirani ki yere krosi ama ayirani tule ki yere krosi ama sabu adun kacha wi karfa fugo wala passe abituludi aywa hibire korosi ka bo jege fana ma sabo jege fana bi karcha fugo la wala ni yere jege fana du iman kan ga ji fana mi aka sabo bana de wulu mo farso la o kaka sin santo ma iman kan ga jege re dunsa la ka se ka la fe soro tugum na biznillah ta'ala aywa ajuman baye mi ki yere korosi ka banki yere korosi le sucré ma le concentré sucré sin santo re man kan go ta abada sabo niya ta lokun kilin dun khalas il faut bi fasin atodi kawrula donc la fi me gele donc la bela gele ko matrafa dala ka jeen bismillah aywa donc la mimi dima mi la dilikan aywa hikana ida ventilo koro ka ventilo fien ja ka clean irma tumado bi fien fa disira ni wala so ma ka sabu wulin sinsan aywa climatiser ko ni na ma gelema hikana miya koro hikana da koro sabula abi gala ka suma tumado abke sawi eni sinsanti faraka bo nyokola aywa sinsanto hikana mudi ke yere ika jiya ni na dumuni ke furuntu ma fen don ka kala fen ay ke furuntu ya ke nyamuku ya kika dumna doni ibe abi far char monti abi fari chaleur monti hodi ya fi tumado benefunti ka to ko nyimi parce que abi karuba fura abi shara di farsuguma aywa wala kankan halin nyamaku katuka nyamaku nyimi dondoni wala alhamdulillah bi far chaleur monté avec sawi la fim borbi daile aywa alika jikala ke mantika o mi nanayi tumado da katuko mi fara alhamdulillah o fana far chaleur monté abi fugu abu daile bismillah kada korolen ka anyimi fi nala ka jem bismillah aywa ni bela jili ko ni boro ko rokaban ika jiya tumot man ika sinsan kon wilila ika kun jismay ika kun jikala udi kafsa nala ka jem bismillah aywa ni boro ko rola ika jija matlaton imana shuna matlaton men soro ibsu ko moy galakala ibu moy galakala khasatan kere nyama ni rebi ni das nora iba moy idisira iba moy galakala ni disira ka jigi nala sona inshallah tikati men ka dima sinsanto bela jeli nala ka jem bismillah donc la ni nunu matrafa kasi tle dama kalu damani inshallah kada udi korolenka ni min fi ka teme aka chala fa inshallah ka sinsanku wo no ala ka jem aywa hay korfol min ke ala ka barka do ala ka kenadi nin aw bela jeli ma aw ni ci groupe santé par le plan ka groupe santé vet wal barka ani ci famte santé fam halal ka ala ka wula here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.